हाय गुड इवनिंग नमस्कार सत श्री अकाल जय जगन्नाथ। आज मोर फास्ट ब्लॉग सेमी तो ब्लॉग के करनी तथापि फास्ट ब्लॉग रे सब मॉर्निंग रो देखा इवनिंग रे देखौची आसंतु आमर आज गोटे आइटम होची छोला मसला सेटा आपन को देखिए केमती कौन होची केमती कौन प्रस्तुति करा जाए ता रेसिपी आपन को शेयर करी आसंतु। फास्ट कौन करेंगे ना प्रथम पियाज टे काटिदेवे काटिकी तेल देवे तापर जो कौन से तुम पकईचु जीरा तापर से तेजपत्र और टे फ्राए करदे टे जिते खड़ा मसला जो भजा भुजी करदे ग्राइंडिंग कर से खड़ा मसला देवे आते भी तापर कौन कौन पड़ो देख हाँ मुझे करदे देखो रेड हो आस्ते आस्ते टे रेड है हल्दी गुंड पड़ो ये देखु यहाँ हूँ कौन रसुण रसुण अदा पेस्ट बहुत बढ़िया स्मेल आछी एटा एमती फ्राए हम टिके रेड आसीज रेड आस कौन पड़ो देख लंका गुंड हल्दी गुंड धनिया पाउडर जीरा पाउडर चिकन मसला ये कौन टमाटो काजू पेस्ट ये हूँ टमाटो काजू पेस्ट ये पकईदबा से टमाटो काजू पेस्ट पकईद देख पकईदेला देख कलरटा कि चेंज हो जाए ये टिके फ्राएड हम हार्डली 2-3 मिनट खंडे फ्राएड हम टे कषि है आम पानी देदबा आठी आमर सिझाई रखाई काबुल बुट आबे कौन दबा नमक देदबा एबे हमें नमक पकईदबा स्वाद अनुसार नमक पकईदबा स्वाद अनुसार नमक पकईदबा कषिदबा एबे जो मसला जो ग्राइंडिंग होता तार टे पानी आम देदबा टे कंसिस्टेंसी बहलिया हाँ देख की वासना एबे देखो मसला पखापाखि हो गलानी
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟିଦେବେ। ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦେଇକି ମସଲା ଲାଗିଗଲାଣି, ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ପାଣି ଦେଇଦିଅ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏବେ। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଟିକେ ଆଳୁରେ ଲୁଣ ଭେଦିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ପାଖାପାଖି ମସଲା ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ଯେଉଁ କାବୁଲ ଚନା ରଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ପକାଇଦେବା। କାବୁଲ ଚନା ଏଇଟା ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ କଷା ହେବ। ଏମିତି ତାକୁ କଷିଦେବେ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ଭଲକି କଷିଦେବେ। 1 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେବା, ଅଧିକା ଦେବେନି, ମୁଁ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଦେବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ଦେବ, ଅଧିକା ଦେବେନି। ଟିକେ ଦେବା। ଆମ ଘରେ ତ ଆମ ଘରେ ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଏଇଟା। ଆଉ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଗଲା छोला मसाला। फाइनाली आमर होगला काबुल चना मसला। एबे आसन देखिया केमती होईछि। जदि आपन मो वीडियोटा भल लगे ताले आपन लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करिए। आउ साइड थिया बेल आइकन को प्रेस करदेबे। आउ कहिबे केमिति होईछि आउ केमिति कले भल हबो सेटा टिके रिप्लाई रे जणेबे। बाय।